हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? शेप्स नेम। चलिए बच्चों शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है बच्चों ब्लैक कलर, ये है बच्चों स्केल, ये है बच्चों सर्कल, ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है बच्चों क्रॉस। क्या है बच्चों ये? 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 क्रॉस। ये है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये? रेक्टेंगल। ये है बच्चों हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। ये है बच्चों कलर्स। क्या है बच्चों ये? कलर्स। This is green color. This is red color. This is orange color. This is blue color. This is brown color. This is pink color. This is purple color. This is dark green color. This is black color. ये है बच्चों पिंक कलर। ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों पर्पल कलर। ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। क्या है बच्चों ये? ट्रायंगल। ये है लाइट ग्रीन कलर। ये है बच्चों क्रॉस। क्या है बच्चों ये? क्रॉस। क्या है बच्चों ये? क्रॉस। दिस इज ब्राउन कलर। ये है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है बच्चों ये?
rectangle. क्या है बच्चों ये rectangle? रेड कलर. ये है बच्चों heart. क्या है बच्चों ये heart? क्या है बच्चों ये heart? Repeat again. Circle, triangle, cross, rectangle and heart. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.